जगी जगी कौन बोल कथा है बोले मैं कौन करते नमस्कार कौन से कोई दे काले कौन आवे रात सर कोई दे कौन कहि दला रिसार कौन पे रिसार कहि दला बोल मामा को बस डिस्टर्ब कर दे खाइला टाइम रे भी हां कौन कर दे मत भी डिस्टर्ब बोले मामा खाओ तुम ना उठे उठेला और रिसार जीव मत बोले ताको इच्छा कथा भी इच्छा को नहीं सेते कथा पे करते टाइम आप नहीं कि मत दे दो तुम्हें कहीं तुम मामा को माई पसंद नहीं कि पसंद है हां साथ तंको मामा को कौन पेंट डिस्टर्ब करछंती कहलो तमे कहि दांत मु कोई चीज करते कह देले हां कौन कह राग करे कहले माई मामा को कौन पे तमे डिस्टर्ब करछ कहले हंसले मामा भी एडी इन बोललो तुम रे कहले को कहला मु कहले ना किछ नहीं कहले तुम रहले एडी रागी की ना कहले को कहलो ना मैं किछ कहनी कहले मैं दे रही तमे माया के तमे केबे खाया कोन देई छंदी ना देई नांती देछि कोन देई घर तर जाइतलो एते कार धरि की नासिला कार राइतला हां शुभम नहीं अब रितेश और रितेश हां ताकुर आगे चार और सिमेंट कलर टी कवर थी हां सेट ट्यूशन जातो जाओ जब छुट्टी अछि और थोड़ा जाइतला कौन गला होमवर्क भी करनसला मारो खाइला मुई भी मारो खाइबो मी संग इंते बाड़ी रे बाड़ोतले मोर हाथ बाजी गला तम हाथ केमते बाजी गला सर मत के बेस गला सर मते जोड़ा खदो मिसी के दी टाइम तो ता बाबा को कहबे ओहो बाबा मम्मी को भी कहबे मम्मी सामने दीदी मारो खाइला मो पे कहले त मम्मी कह कौन कहले मु हमर कोन फिल्म मी संग देले मु मारो खाइबा को जातिली सब मेरे संग दीदी आला तो बड़े देला असली मार खाई देला मत दुख लागला सर मारा छांचे खाइली आप तो पूरा एतकी ब्लड इंते बार नहीं सर गले लेके कोन भूसी होले इंते बार पड़ला सर बैंडेज भी करे छोड़ा ना के दौड़ दे नले खत्म हो जाते हैं ब्लड आउ रही ना कांदा सीधा ऊपर को पड़े देन से तम ऊपर जाता न बोले तम डरे कांदी मते डरे दांत हैं मु तो देखु जबरा एमिति नियाडा पकी पोड़ी पकी तांती पोड़ी पके दांत मते गुड़ी पारिबनी हां तमे तो कोड थियो तमे मु तो उड़ी उड़ी जाउथि ना उड़ी उड़ी जाउथियो मते देखियो हां उड़ी मते किम देखियो हैं तळु देखुथिबी तळु देखुथिबो कि एला मते धरि पारबनी तम मते केमि धर द मु जो तम धरि पारले तो तम मते धरियो सार गडे कथा ना हां जदि तम मु तमको धरि पारलेनी तमे गडे फुल आनिबो मंदिर को जिवो जदि को मंदिर को जाय देबो करथरा सेठ को जिवो गडे गंड बोला महाप्रभु को दबो गर्दिन छाड़ी की आ गर्दिन जिवो कहबो हे मां लक्ष्मी जो मंदिर को भी जिवो कहबो हे मां लक्ष्मी इंद्रा को मारी पारिबी कि मते गडे गंड फुल की गो फुल दियो ताको धरि पूरा छत देबी इन कहले मां देखो ना के खसी कि ना पड़बो तम धर देबो धर के माने सेमि मागिला खसी कि ना पड़ियो हां सर तम के मागी छ हां सर काद मारिया पे मागी छ काद मारिया पे हम स्कूल पिला को सर कुट्टी देबे सर ओ कुटी दा पे को महापुर मूर्तन डाकिलो जो शिव मंदिर में एक साइड जाइथिलो सेठी हां हमें सेमि कहले कोन कहले सेठी कहले ए मां गणेश महाप्रभु कोन सेठी तो शिव महापुर अछंते गणेश महापुर केम डाकिलो का मांगी थी सर अच्छा मांगली तापर खसी कि ना पड़ा मैं इतु धर देली हां बैग भी लगे कि ना बूट लगे ना दिल चप्पल और लगे देली साडा काली आगर छिड़ न तिला मोर चप्पल एडा तिला साडा काली गली महाप्रभु मांगली गड पुला छिंडी आइबा को कहले बैग गड जल्दी रे धर देतिली छिने कि तार मोर पगेली कुट्टी दे सार एडी पगेली जंती ठोक ठाक ना बदला द मो हातरू हातरू कहि सा ए हातरू ठा ठा मो कोन मो ता तो दे किंतु मोर हाथ उठी जाउची मगली तो जवन अन्नी गगन तब और इंदे हाथ उठु दे लड़को छ आ तर मार खाली तब
ସେ ତମେ କିଛି କଲାନି? ନାଇଁ ମତେ ଡରବେ ସମସ୍ତ ଆମ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ମତେ ଦିଦି ଡାକବେ ସନମ ଦିଦି ବୋଲ ଡାକବେ। ତମକୁ ଡାକିଏ ସବୁ ମାନେ ଡରିଏ? ହଁ କାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରା କିଏ ନନ୍ଦିନୀ କିଏ ଡରିଏନି କି? ନନ୍ଦିନୀ ଦିଦି ଆମକୁ ବେଶୀ ଡରେ। ତମେ କହ ନନ୍ଦିନୀକୁ ତମେ ଡରେଇ ଦବ ସେ ତମ ହଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡରିବି। ତାଙ୍କୁ ତମେ ଡରିବ ତାହେଲେ ତମେ କହୁଛ ତମ ସ୍କୁଲରେ ତମେ ନାଇଁ ଆମ କ୍ଲାସ ପିଲାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଟି ଦେବେ ମତେ ଡରବେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାନ ପିଲାକୁ ଝିଅଟା ମୋର ପରିକା ଗାଲ ସେମିତିବ ତାର ତାକୁ କିଛି କରିଦଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି କରିବେନି ତାକୁ? ସାର୍ ବାପ ତାକୁ ନେଇକି ତାର ଦିଦି ନେଇକି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଖେଳନା ପେଟରେ ଦେଇଥିଲା। ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଆଉ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଡବା ଗୋଟେ ପେଟରେ ଚୁବେଇ ଗିଳି ଦେଲା ସାର୍। ତାହେଲେ ତମେ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛ? ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବା କଥା। ତାଙ୍କୁ ଦିଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ଧନୀ ଆମ ଘରେ ତ ବାସନ ମାଜିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ ନନ୍ଦନ ଦିଦି କାଲି ନା ହେଇଥିବ କାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଆମକୁ ନନ୍ଦନ ଦିଦି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଏ ଦେଖ ତୋ ବାପା ଗରିବ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି 8ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ମୋ ବାପା ଦେଖ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଅଛି ଆମର। କିଏ କହିଲା ସେ? ଗୋଟେ କିଏ ନାହିଁ ତ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ। କିଏ ତମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି? ହଁ ସାର୍। ତମ କ୍ଲାସମେଟ୍? ନାଇଁ ସାର୍ ନନ୍ଦନ ଦିଦି ଆଙ୍କର। ସେ କାହାକୁ ସେମିତି କହିଲା ତମକୁ ନା ନନ୍ଦିନୀ? ନନ୍ଦନ ଦିଦି ଆମକୁ ବେଶୀ ଗାଳି କରୁଥିଲା ସାର୍। ଆଇଲା ବେଳକୁ ବେନ୍ ଆସିଲା ସବୁ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଏମିତି ଆସିଲା ବାବାଙ୍କ ହାତ ମାରିଲେ କହିଲେ କାହା କଥା ଆହୁରି ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦେବି ତୋର ବାପ ଗୋଟେ ଚୁଟିକି ମାରିଲେ ତୋର ବାପ ଥାନାରେ ପଡ଼ିଥିବ ବେକ ପଖାଳ ଭାତ ପିଆଜ ଖାଉଥିବ ଲୁଣ ମରିଚ କରିକିନା। ମୁଁ କହିଲି ନନ୍ଦନ ଦିଦି କହିଲେ ହଁ ମୋ ବାପ ମୋର ଇଏ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦନ ଦିଦି କହିଲେ ତମ ବାପା ବି ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ଆମ ବାପ ଖାଲି ମାଜିଦେଲେ ହେଇଗଲା କି? ଆଚ୍ଛା ସେମିତି କିଏ କହିଲା? ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ଦିଦି ଆଙ୍କେ। ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ବେଶୀ ହେଉଥିବ ସାର୍ ନନ୍ଦନ ଦିଦି ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ ବୋଲେ ଯାଉନଥିବ ପରେ ମୋତେ ଚିଡ଼େଇବ ସାର୍। କିଏ ଚିଡ଼େଇବ? ଶିବାଂଶୀ? ହଁ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ। ତମେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ସାର୍। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ 2ଟା ସାର୍ ଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲେ 3ଟା ହେଇଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଏନ୍ ହେବି ତମ ସ୍କୁଲରେ? ସାର୍ ସରି ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ମାରବ ସାର୍। ଦିବ୍ୟାଂଶୀକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ? ତାପରେ ଆଗ ଦିନ ରହିବ ଆଉ ଆଇବ ନାହିଁ। କିଏ ଆସିବନି? ତମେ। ମୁଁ ଆସିନି। ଆଉ ସେଠି ଟ୍ୟୁସନ୍ କିଏ କରୁଥିବ? ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ମାନେ ତମେ କହିବା କଥା ହେଲା ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରି ତମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି ନାଇଁ? ନା ସାର୍ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବେ ନା ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିନା ପଳେଇ ଆସିବ ଜଲ୍ଦି। ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ତ ତମ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଶିଖି ପକେଇବି ପୁରା। ସାର୍ ଆମ ନନ୍ଦନ ଦିଦିଙ୍କୁ 4th କ୍ଲାସ୍ ନା 3 କ୍ଲାସ୍ ନା କୋଉ କ୍ଲାସ୍ କି ଜଣା ନାହିଁ ସେଟା ତାଙ୍କେ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଟପି ଲଗେଇଥିବ ପିଙ୍କ କଲର୍ ବି ଯୋଉ କଲର୍ ଯିଏ ଟପି ଲଗେଇଥିବ ତାକୁ ଦେଖିନା କୁଟକୁଟା କହିବ ଫୁଲ୍ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ବଡ଼ କହିବ କହିବ ଯିଏ ହାତ ଦେଖିବ ନାଇଁ ସାର୍ ତାକୁ ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ହେଇଯିବ। ଗୁଆ ଘିଅ ହେଇଯିବ ନାଇଁ? କରିଦିଅ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ମୁଁ ସେମିତି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍। ତାହେଲେ ତମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ତମେ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲି ଶତ୍ରୁ? ବୋଲେ ତମେ ଆଗେ ଆମକୁ ଧୀରେ ମାରୁଥିଲ ମତେ କାଟୁ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ତମର ଭଲ ସାର୍ ହବା କଥା। ହଁ ସାର୍ ତ ଡାକୁଛି ନା। ନାଇଁ ତମେ ତ କହିଲ ତମର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ କହିଲାରୁ ତମେ ବୋଲି କହିଲ। ହଁ ବୋଲେ ତମେ ଭଲ ଶତ୍ରୁ। ଭଲ ଶତ୍ରୁ କି? ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ମୁଁ ଯେମିତି ବାଡ଼ଉଥିଲି ତମେ କାଟୁନଥିଲା ତାହେଲେ ନାଇଁ? ତାହେଲେ ତ ଯିବି ତମ ସ୍କୁଲରେ କାଲି ଜଏନ୍ ହେବି ଆଉ। କାଟୁନଥିଲା ବୋଲି ତ କହିଦେଲ। ମୋ ବାଡ଼ି ତ ଦେଖିଛ ପରା? ହଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଫଳଟା ମୁଁ ରଖୁଛି ଆମ ଘରେ। କାଲି ସକାଳୁ ଆଇବ ଯୋଉ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ଡାଲିଗୋଡ଼ା ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଥିବ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସେଠିକି ଯିବୁ ପୁରା କୁଟି ଦେବ। ମୁଁ ତ ଯିବି ମାନେ ତମେ 2 ଜଣ ପୁରା କୁଟିବି ଆଉ। ଆମକୁ କାହିଁ ସାର୍ ଆମେ ତ କାହାକୁ କିଛି କହୁନୁ। ତମେ ତ କହିଲେ ଏବେ ମୋତେ ସବୁ ପିଲା ଡରନ୍ତି ସାର୍ ବୋଲି କହିଲ। ମତେ ନୁହଁ ମତେ ତମେ କ'ଣ କହିଲ?
कि सार आम क्लास रे जते सब पिला अछन मते सब डरी कि अप्पा बोल मते डाकचंदी अप्पा नुह। आ कोन कहलो ना सर तुमको सिना मु डरुची नंदी ना तमे मते डरुछ किंतु तम क्लास रे जते को पिला अछन सब तो तमको डरुचंदी कहलो तमे हां सर एला मु तुमको तम काई डरुचंदी जेतु तमे बाडौछ सर मो भीतर गोटे प्लान अछि सर कोन प्लान अछि तमे गोटे बाड़ी भल्लो बाड़ी रखी चाम करे धीरे भारत जो भीतर नटी गेट अछि सल्ले लुचितबो मु ताली मारले पळाइबो कुट्टी देबो मु कहबी पार्टी करो मी संग आइबो नहीं पार्टी कर करबी तापर खाइ के आइबो कुट्टी देबो ओहो हो ताले तमे भी तो पार्टी करतियो तमे भी तो पुडी पकी सर मु तो पार्टी कर रथि सर आ तमे तो कहलो पिलान कहियो ना मिस आसीबे ने पार्टी करो हां काहे पार्टी करले तमे भी पार्टी करियो सर मु धीरे कहबी ना मु धीरे कहबी आ समस्त पार्टी करछन मान तमे भी तो सिते पार्टी करला बोली समान सर मु तुमको प्लान डाल कि नहीं हां मु तुमको प्लान डाले सर टिकटॉक देखि हां जा जी आगे ट्यूशन आसबो सेठी आनु सब बोले तुमको सारी मानबो आ जब ना आसबो छाड़ दो से ट्यूशन तुम सारी डाक दो तुम स्कूल रे जॉइन करवा को कहबो